Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ka trabahante patay human matrap sa nasunog nga bodega sa Barangay Ilang, Davao City. Kapin 8 million pesos na talang danyos sumala sa BFP. Nagkatag nga post sa social media nga pagpananumatod pa og illegal nga droga ato sa checkpoints tubagon sa Davao City Police. Police Regional Office 10 dismayado sa performance sa mga pulis sa Cagayan de Oro City tungod sa nagpadayong kriminalidad bisa na sa gipahugtang seguridad sa syudad. Cagayan de Oro City Water District nagtanyag og amnesty program sa mga konsumante nga dunay inactive accounts. Mga deboto sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City dagsa sa kapistahan karong adlaw taliwala sa nasinating pag-ulan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Duha ka individual ang patay human matrap sa nasunog nga bodega sa Barangay Ilang, Davao City kagahapon. Kapin 8 million pesos ang natalang danyo sumala sa kabumbiruhan. Ani ang report. Nalukop sa Bagang Aso kining bahin sa Purok Tubi, Barangay Ilang, Davao City, dihang nasunog ang usa ka bodega Martes sa hapon. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa Davao City Fire District, miabot sa ikaduhang alarma ang sunog ug gideklarang fire out human ang kapin usa ka oras. Apan duha ka individual nga nasayrang mga trabahante sa maong bodega ang namatay human matrap. Sumala sa kabumberuhan, wala pa makuha ang lawas sa mga biktima sa maong lugar. Nag-cut kasi sila ng operations kagabi, sir, yung team namin from Davao City Fire District kasi hindi pa dumadating yung family at the same time umuulan na rin kagabi, sir. And the structure, sir, is unsafe na din po for the responders at that scenario. Wala na'y natalang laing nasamdan sa panghitabo. Apan subling ni Silaob ang pipila ka materyales sulod sa bodega pasado alas 8 Martes sa gabi. Hinuon paspas kining nakontrola sa kabumbiruhan. Moabot sa kapin 8.4 million pesos ang gibara-bara ang danyo sa insidente. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa tag-iya sa maong bodega. Nagpadayon ang investigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan sa sunog ug ang pagkuha sa mga patayng lawas sa lugar. Kauban si Jojo Solarte og Bebot Cajes, Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Anong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao? Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Kadagkuan sa Police Regional Office 10, dismayado sa performance sa kapulisan sa Cagayan de Oro City tungod sa nagpadayong kriminalidad. Bisan pa, gipahugta na ang seguridad sa syudad. Ano ang report? Adlawng Martes, usa ka shooting incident ang nahitabo sa Cagayan de Oro City, partikular sa Barangay Kamamanaan, nga gikaangol sa usa ka individual. Butang nga gikaalarma sa Police Regional Office 10. Sanglit nahitabo kini taliwala sa gipahugtan nga seguridad sa syudad. Matod sa Pro 10, dismayado si Regional Director Police Brigadier General Jason de Guzman sa performance sa kapulisan tungod sa hitabo. Dili siya excuse o dili acceptable nga ga-intensify ta sa tong checkpoint and then naay mga shooting incident, so wala nalipay ang ato ang regional director sa performance sa atong mga kapulisan. It's a wake up call. Tungod niini, gipulong sa opisyal sa Pro 10 ang kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office. Gipaabot sa opisyal ang iyang pagkadismaya sa performance sa kapulisan. Tungod niini, gimando nga mas pahugtan pa ang pagpatuman o mga anti-criminality campaign sa tanang lugar sa syudad. Sa maong mando, abli ang kokpo niini ug nagpasalig nga buhaton ang tanan aron matuman kini. Atong City Director, human sa minsay sa atong Regional Director, na akitay gihimo nahapod siya konferensya nga gihimo nga hinalian nga kung unsa ang mando ato gayud kanang tumanon ug kung unsa alayon. Nanawagan sabang kapulisan sa tanang Cagayanon nga gileyo makigkoordinar kanila ug galing adunay mamatikdan nga kriminalidad sa ilang lugar. Ang kapsay ug kalinaw
trabaho kini sa pulis pero responsibilidad usab nato kini sa komunidad busa alayon kita ug makikhiusa kita para sa atong tumuong katuyuan sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok Cagayan de Oro City. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ipaklaro sa Davao City Police Office nga walay kamatuuran ang nagakatag nga post sa social media nga alegasyong nalambigit ang mga pulis sa Davao City sa pagpananom og illegal nga droga sa sakyanan atol sa mga checkpoint. Ani ang report ni Argel Relator. Nagkatag sa post sa social media ang mensahe nga nakalatid ang alegasyong modus operandi matud pa ang pagpananom og illegal nga droga sa mga bag-ong pulis nga na-assign sa Davao City ato sa checkpoint. Dinhi gisaysay ang kasinatian sa usa ka motorista nga matud pa gipahunong sa usa ka pulis o gipaablihan matud pa ang trunk sa sakyanan dihang pagliko niya sa gitawag nga Stargate padulong daw sa old terminal sa syudad. Apan dihang ipaabante na siya og nangita siyang lugar nga hayag nga kahunungan. Nakurat na lang matud pa siya dihang makita niya ang mga gagmayng pouch nga dunay white crystals sa trunk sa sakyanan. Nakadesisyon matud pa siyang ilabay na kini. Nagtuo siyang gitawagan sa pulis ang iyang kaubanan sa sunod nga checkpoint nga i-hold siya. Apan nalabay na matud pa kini niya una pa man naabot sa checkpoint. Apan ang maong nagakatag nga mensahe, walay kamatuuran sumala sa Davao City Police Office. Gani, ang gitawag pala nga Stargate kay wala sa Davao City. Dugang sa DCPO, walay mga bag-o pulis nga na-assign sa syudad. Tataw matud pa nga pagpangdaot lang kini sa hutong sa kapulisan sa syudad. Nagato nga message, start siya 2018. So gipun-an lang siya sa karon nga message ma'am nga gipang forward sa mga tao. And then sa lugar nga ihang giingon wala man tay Stargate diri sa Davao City. Ginapangita na sa DCPO kung kang kinsa gayud gikan ang sayop nga mensahe aron pasakaan nila og tukmang kaso. Ato ang Davao City Police Office kung magkandak og kanang checkpoint, wala ta nagapa-open og mga trunks ma'am, mga trunks sa sakyanan no, and then only plain view. So wala ta nagapa-panaog sa mga tawo nga nasa sulod sa sakyanan para atong kapkapan. Naatay integrated command center sa Davao City Police Office headquarters. So makita ang tanan nga mga police station nga nagakandak og mga checkpoints. Dugang sa DCPO ato sa checkpoints o galing dunay kalapasan ang pulis, mamahimo kini nilang i-report dayon sa DCPO. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao. Padayon ang mga pagulan sa Mindanao, epekto sa easterlies. Walay na monitor ang pag-asa nga bagyo o low pressure area apan makasinati gihapon og mga pagulan ang nagkariyang bahin sa nasod tungod sa epekto sa amihan sa Luzon ug easterly sa Visayas ug Mindanao. Sumala sa pag-asa kamatikdan sab ang pagbugnaw sa panahon. Gani ang nakatala og labing ubos nga temperatura sa mga lugar sa nasod kaganinang buntag mao ang La Trinidad Benguet nga naa sa 15.5 degrees Celsius. Gisundan sa Baguio City nga naa sa 16 degrees Celsius. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang mga lugar sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region ug Barm, dunay heavy to intense rains nga posibleng magpabaha o magmugna og landslide. Busa mahimong alerto sa kanunay mga kapuso. Tungod sa nagbuntag nga ulan, nakasinati og landslide ang usa ka lugar sa Davao Occidental. Samtang nagpatuman og face-to-face class suspension sa managlahing lugar sa Davao Region tungod sa epekto sa easterlies sa riyon. Ani ang report. Nakasinati og pagdahili sa yuta ang sitio Kidaman, Barangay Bugis, Jose Abad Santos, Davao Occidental atol sa pag-ulan Miyerkules sa buntag. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao gikan sa lokal nga kagamhanan sa Jas, nagpasidaan kini sa mga motorista nga likayan una ang lugar. Nakatagda sab nga magpahigayon og clearing operation ang MDRRMO Jose Abad Santos. Una na sab gisuspende ang klase sa tanang level sa mga tulunghaan sa lungsod, lakip ang trabaho sa gobyerno tungod sa daot nga panahon.
Gisuspende sab ang face-to-face nga klase sa pipila ka tunuhaan sa Bansalan, Davao del Sur tungod sa daot nga panahon. Sigon ni James Paul Delgado, ang Information Officer sa Bansalan LGU, sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao, dili moubos sa 15 ka barangay ang nagdeklara og suspensyon sa klase ug ipatuman una ang blended learning. Nagpatuman sab og suspensyon sa klase ang anaa sa dulan 40 ka mga barangay sa Davao City tungod sa daot nga panahon sukad pa Martes sa gabii. Lakip dinhi ang pipila ka barangay sa mga distrito sa Marilog, Turil, Kalinan, Tugbok, Buhangin, Bunawan ug Bagyo. Base sa opisyal nga anunsyo sa maong mga barangay sa ilang Facebook page, gipasabot nila nga kini alang sa kaluwasan sa mga estudyante ug mga teaching ug non-teaching staff. Samtang naka-blue alert status ang Davao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office gumikan sa posibleng epekto sa daot nga panahon hatud sa easterly sa Davao Region. Gibutyag ni Glenda Deli-Deli, ang hepe sa PDRRMO Davao del Norte, sa pakighinabi sa GMA Superradyo Davao, nagpasabot kini nga naka-activate ang emergency operation sa buhatan alang sa paspas nga pagresponde panahon sa kalamidad. Dugang pa ni Deli-Deli, gawa sa blue alert status, naka-standby sab ang mga water ug land assets sa buhatan. Hinuon base sa mga naka-install nga CCTV sa mga kasapaan sa probinsya, nagpabilin nga anaa sa normal ang level sa tubig. Sumala sa pag-asa, easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Bidagsa ang mga deboto sa pagsaulog sa ika-57 nga kapistahan sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City. Atong sero ng detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, taliwala sa pag-ulan, wala kini nahimong babag alang sa mga deboto sa pagtambong sa mga aktibidad karong adlaw sa kapistahan sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague. Gani kadaghanan kanila bitbit pa nila ang ilang mga imahen ni Senyor Santo Niño. Malipayong gisayaw sa mga deboto ang ilang dalang imahen ni Senyor Santo Niño sa pagsaulog sa ika-57 nga kapistahan sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City. Una ni ana, taliwala sa pag-ulan kaganihang kadlawon, padayon ang pag-abot sa mga deboto alang sa pagtambong sa mga aktibidad sa kapistahan. Ang debotong si Nanay Concepcion mi biyahe pa gikan sa Nabunturan, Davao de Oro aron motambong sa kapistahan kauban ang iyang pamilya. Kung magkuhan makakwarta, makakuhan mi diri. May plano mi nga maatog yun. Ilago mga ngayo kung kanang mayong lawas. Sa tibok pamilya. Wala og tuogayon nga imahen sa Senyor Santo Niño ang bitbit ni ining debotong si Lenny. Tungod kay ako, devoted jud ko sa iya ha. Peaceful lang. Daghan, sobra 5 akong dala ron. Alas 5 sayo sa buntag, dihang ginaog na og gisakay sa karo ang imahen alang sa prosesyon palibot sa shrine compound. Gamit ang ilang mga payong, wala igsapayan sa mga deboto ang ulan sa pagsalmot sa kapistahan. Human ang 30 minutos, natapos na ang prosesyon og nabalik na sa iyang frame ang imahen. Gisundan dayon kini sa pahalik, novena ug misa. Og tungod nga ang mga popular nga debosyon sama sa Senyor Santo Niño mauman ang atong gabayan sa pagsimba sa Ginoo, mag-agat unta kini kanato ngadto sa hingpit nga pagsimba kaniya diha sa sakripisyo sa misa. Sara, sumabot mo apas pa sa mga aktibidad sa kapistahan o mahimo pa mo apas sanglit hangtod 8:30 pa sa gabi abli ang shrine compound. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.
Duwa ang patay samtang duha ang samdan diyang nabanggaan sa usa ka pick-up ang usa ka tricycle sa Hagonoy, Davao del Sur. Nawadan matud pa og kontrol ang driver sa pick-up tungod sa kadanlog sa dalan. Ato ibalik si Argel Relator. Natunga na kining yellow nga tricycle sa tunga sa dalan samtang makita sab ang mga sakay niini nga nagbulag-bulag na nga naghigda na sa dalan pipila ka metros gikan sa dili na mahitsura nga tricycle. Nahitabo kini sa Digos Macar Road, National Highway nga sakop sa Barangay Balutakay sa Hagonoy, Davao del Sur mag-alas 9 Miyerkules sa buntag. Subo pamalandungon, duha ka babaeng pasahero sa maong tricycle nga nag-edad 50 o 24 anyos ang namatay, samtang samdan ang laing 7 anyos nga lalaking pasahero ug ang 24 anyos nga driver sa tricycle. Magkabanay matud pa ang mga pasahero. Wala hinuoy na samdan sa tulo ka mga sakay sa pick-up, lakip ang driver niini. Sa inisyal nga investigasyon sa Hagonoy Police, gisubay sa pick-up ang dalan paingon sa General Santos City, samtang gisubay sab sa tricycle ang Picas Lane padulong sa Digos. Danlog ang aspaltong dalan atong higayuna tungod sa pag-ulan, busa nawad-an matud pa og kontrol ang driver sa pick-up. Yung pick-up, upon at the incident, upon at the place of the incident, yung pick-up po sir, nag-swirl po siya. Umikot po siya sir ng 5 beses. At saka, and then it hit the pedicab. Ana-ana sa kustodiya sa Hagonoy Police ang driver sa pick-up nga wala pa'y pahayag. Kinsa posibleng mag-atubang og reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injury, and damage to property. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao. Arestado ang duha ka high-value target human nakuhaan og kapin 3.4 million nga kantidad sa ilegal nga droga nga gisunod sa tibag sa Sigiaran, Lanao del Sur. Dakpan sila alias Papad ug alias Adina atol sa bypass operation sa Pidea Barm sa Barangay Poblasyon sa Giaran, Lanao del Sur adlaw Martes. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang duha ka tibag ug usa ka sachet nga dunay gibug-aton nga 500 grams nga nagkantidad og kapin 3.4 million pesos. Nasakmit sab sa otoridad ang usa ka motor ug ang bypass money. Sumala sa PDEA, dugay nang gipanida ng mga sospek nga iladong nagabaligya og ilegal nga droga sa Lanao del Sur ug Marawi City. Gikustodiya na sa PDEA Barm ang mga dinakpan nga wala na naghatag og pahayag ug kasuhan og paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Gibutiag sa Philippine Statistics Authority o PSA nga miubos ang inflation rate sa mga palaliton ug serbisyo sa Davao del Sur di atong December 2024 itandi sa November 2024. Samtang sa Davao City, misaka. Sumala ni Adeline Batukan, ang officer in charge sa PSA Davao del Sur sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao. Miubos sa 3.4% ang inflation rate sa Davao del Sur sa Disyembre itandi sa 4.1% ni atong Nobyembre sa nakalabayng tuig. Dugang ni Batukan tungod kini sa pag-ubos sa presyo sa food and non-alcoholic beverage, clothing, tubig, pabalay, kuryente ug uban pa sa probinsya. Ang inflation rate mao ang gipaspason sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton ug serbisyo. Samtang gikumpirma sab sa PSA Davao del Sur nga misaka ang inflation rate sa Davao City sa bulan sa Disyembre sa milabayng tuig. Anaa sa 2.6% ang inflation rate sa syudad niadtong Disyembre, mas taas itandi sa 2% niadtong Nobyembre. Gitudlong hinungdan niini ang pagsaka sa presyo sa food commodity, luyo sa pag-ubos sa presyo sa ubang ready-made food products. Tungod sa kadaghan sa mga inactive o delinquent accounts nga konsumante sa Cagayan de Oro City Water District, nagtanyag karon ang maumbuhatan og amnesty and bill easement program aron matabangan ang mga konsumante. Ang detalye sa report ni James Paulo Yang. Gibutyag sa nagdumala sa Cagayan de Oro City Water District kon COWD nga pipila ka mga account sa mga konsumante ang inactive na tungod sa dugay nga panahon nga wala na atiman ang ilang bayronon sa konsumo sa tubig. Nasayran sab nga pipila ang delinquent accounts o delayed ang pagbayad sa ilang bill sa tubig. Tungod niini, kapin 600 million pesos pa kuno ang amount nga kolektahonon karon sa COWD gikan sa maong mga accounts. Busa nagtanyag ang COWD o Amnesty and Bill Easement Program
aron matabangan ang mga konsumante. Kung ang imong utang kaniyan to before ka naputlan, 500 to 5,000, you only pay 10%. So that's just 500. Ato lang dahil hisgutan, under the policy, 24 months i-resolve nimo or imong pagabayaran in installment ang imong obligasyon. Staggered Whole amount na rin, sir. Yes, the whole amount. So, while nagbayad ka 10% or sometime nakabayad ka lang og 10%, nibalik ka na sa linya sa tubig. Samtang ang delinquent accounts nga 10,000 pesos hangtod 50,000 pesos, 5% lang niini ang bayran isip down payment o mamahimong isettle ang balanse sulod sa 36 months o 3 ka tuig. Ang maong programa gikalipay sa pipila ka konsumante. Usahay ma-delayed kay kining kuan ang pangitaon sa pagbayad. Sa ako lugar maayo na nga mawala ang penalty kay kining atong kawadon wala tay ika-intact nga ikabayad. Hangtod December 2025 ang pagdawat sa COWD sa mga konsumante nga buot mo avail sa Bill Easement Program. Aghat nila nga mobisita sa ilang buhatan aron magiyahan sa proseso. Kauban si Roland Cañas, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nagmugna na og team ang Davao City Transport and Traffic Management Office aron maaksyonan ang drug racing sa syudad. Human ang tala ang pipila ka insidente sa gingong drug racing sa Davao City gikumpirma sa City TMO nga giaksyonan na nila kini. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao sa hepe sa City TMO nga si Dionisio Abude, lakip sa lakang batok drug racing ang pagmugna nila og team aron matutukan ang illegal nga aktibidad. Hugod sab ang ilang koordinasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office aron mahimong mas epektibo ang maong lakang. Laing 900 ka voter applicants sa usa ka barangay sa Pualas, Lanao del Sur ang gipatawag sa korte aron patubagon sa reklamo nga sila alegasyong mga flying voter. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa ikatulo nga hearing nga gitakda sa Municipal Circuit Trial Court sa Ganasi, Lanao del Sur, aron dunggol ang petisyon sa usa ka kandidato pagkamayor sa Pualas, Lanao del Sur tungod sa alegasyon sa flying voters. Gipangsubpina o gipatawag sa korte ang 912 ka mga individual nga mga voter applicant sa Barangay Linak sa maong lungsod aron ipatubag sa reklamo. Sumala sa Barangay Treasurer sa Barangay Linak nga siya ang makapamatuod nga ang mga gipetisyonan sa korte, presidente sa ilang barangay. Bakit sinali yung mga mismong taga-Linak, na mga native sa Linak? Kami, ang dami-dami namin dito. Ayan po sila, nandito po sila sa likod na bakit po sila sinali sa petisyon. Sumala sa abogado sa petitioner nga nakita kuno nila nga parehas lang ang ginapresenta nga address sa birth certificate sa maong mga voter applicant. Busa gituuhan nila nga ano malusok kini. Magkapareho yung apelyido ng dalawang tao. May kita mo, may pareho silang let's say, pareho yung weight nila nung pinanganak sila, pareho yung number of born son ng mother. Or, ang pinaka napansin namin is yung parang yung mga pangalan, diniderive lang sa previous na pangalan. Let's say, ang pangalan, Jonathan, yung next, Nathan. Hinuon malaumong guno ang kampo sa mga gipetisyonan nga botante nga dili mawala ilang pangalan sa listahan tungod aduna kuno sila mga ebidensya nga gipresenta na sa korte. Yan sila dinhi ni presentar na sila mga identification cards, na sila mga birth certificate, na sila barangay certification, etc. no na sila. And then based pod sa mga pangutana ni judge dito, nakatubag pod sila dito. Consistent sila. Yes, then in fact kaila pod nila tong mga witness sa pikas. Sa karon padayon gihapon ang hearing sa MTCC Ganasi. Bantay sarado sab sa mga otoridad ang nasangpit nga lugar aron magpabiling hapsay ang hearing labi pa panahon sa eleksyon. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Cagayan de Oro City Historical Commission Chair o theatrical artist nga si Nicolas Aca ang giingong gibadlong sa kapulisan
Human nga nagpahigayon og theatrical performance atol sa peace rally nga gihimo sa Iglesia ni Cristo sa Plaza Divisoria. Ayang report. Adlong Lunes, pipila ka dalan ang gipangsiradaan sa downtown area sa Cagayan de Oro City, labi na sa Plaza Divisoria, alang sa nationwide peace rally nga gipangunahan sa Iglesia ni Cristo. Busa alang sa kasamtangang Cagayan de Oro City Historical Commission Chair ug theatrical artist nga si Nicolas Aca, saktong venue kini para sa usa ka theatrical performance. Si Aca nagsuot og itom nga long sleeves, pula nga bandana ug kadena sa liog ug miadto sa Plaza Divisoria aron ihatod ang iyang mensahe. Tunga-tunga siyang performance, gipaundang kini sa kapulisan tungod wala nahaom sa mong aktibidad. Ako nang hinaot nga sa ako manggong wanan nga maayo ang tumong no sa INC about sa kalinaw dis mo po na ang ato ang mo po na ang atong gisinggit sa taas na nga panahon. Hinoon, aminado si Aca nga wala siya mikuha og permit sa iyang performance. So ang ako dili man gid ingon nga kuan sa ila, dili man ingon nga against o as an artist. Dili ko ingon nga against ko sa kuan lugar, sa ilahang tumong. Giduulan lang siya sa atong nakadetail nga pulis tungod kay sa iyang gihimo nga theatrical arts presentation dito, wala siya haom kundi nakakuha siya og atensyon sa mga igsuon natong INC nga naa ditong panahona. Gipasabot sa Cagayan de Oro City Police nga wala nila giaresto si Aca, inay ila lamang gibadlong tungod nakakuha kuno siya og atensyon sa mga mitambong sa peace rally. Gibarugan sa kokpo nga ang ilang gihimo kabahin sa ilang tahas nga mamintinar ang kahapsay og kalinaw sa peace rally. Ang korpo sa kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office ipaabot kaniya nga ang maong mapadbalong atawhanon ang gipahigayon og sa mamaagi nga kun angayan nga dili siya masakitan kundi dapat sabton niya ang mao nga sitwasyon tungod kay ang mao nga kahigayunan o kalihukan nga gihimo sa atong mga igsuong INC naka-permit kini siya og naa-assist sila kaugalingon nga programa. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gipangguba sa Land Transportation Office Region 11 ang gatusan ka mga nakumpiska ang modified muffler o bora-bora sa Digo City sa Davao del Sur. Migamit og roller compactor ang lokal nga kagamhanan sa pagguba sa gatusan ka mga nakumpiska ang bora-bora at tubangan mismo sa City Hall of Digos adlaw Martes. Sa pakikinabi sa GMA Superradyo Davao, sigon ni Edmund Arotsia ang district head sa LTO Digos nga ang iligal nga mga tambutso na kumpiska sa sagunsong operasyon sa kapulisan, ilabi na ni atong pagsuga sa bagong tuig, subay sa mandato sa Digo City LGU nga pahugtan ang pagkumpiska sa mga bora-bora sa lungsod tungod sa nahatag nga dakong perwisyo sa komunidad. Subling gipasidan-an sa opisyal ang mga motorista nga likayan ang paggamit og bora-bora aron dili mamultahan og 5,000 pesos. Mao katong waling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.